हेलो गाइस, स्वागत कर मोर नुआ ब्लॉग को। तो गाइस बर्तमान देखना है सकाल नौटा मुझे आम रास्ता को जाऊँ से आगे जाऊँ सी दहीबरा वाला गोटे आसी आरपट से गाँव को। तो से आस दहीबरा कि पेटी या ना पेटी हाँ चली जा बुझी पार ना जो अटकले से रही था लंका पकेम ना कलश पड़े तो जाऊँ गणेश जटिया जाऊँ ये सब कलश नहीं जाऊँ तो गाइस साला गाधे के आसिया गाधे के बाहर भरी पड़े जा बुलवाली आसिया कीर्तन जाइए मुझे ट्यूशन कर जाइए बही देवाई गाधे के आसिया तापर जीवा ठीक है। तो गाइस मोर गाधुआ सब सरला तो अभी जीवा चलो गणेश पूजा देखा गणेश ठाकुर बालीखंड गणेश पूजा होता है चपड़ी काट आवड़ी जावे हाने तुम्हारी श्यामा तो गाइस बर्तमान आम जाऊँ बालीखंड गणेश पूजा हो देखा गोटे बड़ गणेश कराई तो चल जा पेट्रोल गुड लेकर ठंडा ठंडा ना 40 गोटा जन बड़ क्या गले आनचे आनचे
ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଦୋକାନରୁ ଇନୋ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଇନୋ ଟିକେ ଦରକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ନୁହଁ, ଦରକାର ଅଛି ଆମ ଘର ପାଖ ଜଣଙ୍କର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଚାଲ ଯିବା ଦୋକାନ। ଇନୋ ତ ଗାଇସ୍ ଦୁଇଟା ଟାଳ ମାଳ ନେଇକି ଆଇଛୁ, ଖାଇବା ଯିବା ଘରକୁ। ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ଦେଖା ହେଉନି ଆଉ। ଚାଲ ଆସିକି ଆମେ ଦିଜଣ ଏଠି ବସିଛୁ। ଏବେ ପଛରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ସେଠୁ ଆସିସାରିଛି, ଆସିକି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ର ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।